عدد كل داء ودواء مبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا مدد يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدد مدد يا أصحابي رسول الله المدد مدد يا مشايخنا دستور مدد يا سيدي مولانا شيخ ناظم المدد مدد يا سيدي يا مرشدي مولانا شيخ محمد عادل الرباني المدد مدد يا رجال الله مدد يا صاحب الإمداد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. I will renew the bay'at now. Anyone who wants to take bay'at in the Naqshbandi Aliyah Tariqa, your bay'at will be with Maulana Sheikh Muhammad in the Naqshbandi Aliyah Tariqa and I will connect you to him. अब इंशाल्लाह हम लोग बैत करेंगे। जो नक्शबंदी आलिया तरीके में मुरीद या तालिब होना चाहते हैं हो सकते हैं और आपका बैत मौलाना शेख मोहम्मद से होगा, मैं आपको उनसे इंशाल्लाह भी जोड़ूंगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल लज़ीना युबायिनूका इन्नमा युबायिनुल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम फमन नकसा फ़इन्नमा यनकुसु अला नफ़्सी वमन आफ़ा बिमा अहद अलैहि फ़सयुती अजरन अज़ीमा रदीना बिल्लाहि रब्बन व इस्लामी दीनन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह शल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दागिस्तानी शेखुना मौलाना शेख नाज़िम अल हक़्क़ानी रब्बानी शेखुना मौलाना शेख मोहम्मद आदिल रब्बानी शेखुना मुर्शिद वल्लाहु मा नक़ूलु वकील। रीड विथ मी, पढ़िए मेरे साथ। अल्लाहु 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 हक़ अल्लाहु 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 हक़ अल्लाहु 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 हक़ हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला निअमन नसीर गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर इला शरफिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसहबिल किराम व इख़वान मिनल अंबिया वल मुरसलीन व खुद मशाइखिन व अइम्मतिल अर्बा लरवाहि मशाइखिना फ़ी तरीक़तिन नक्शबंदिल आलिया ख़ासतन अरवी इमाम तरीक़ा व गौसी खालिक़ ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी मोहम्मद वैसल बुखारी हज़रत खालिक़ गोश्तवाली हज़रत सुल्तान रशद फ़ाइज़ दागिस्तानी हज़रत सुल्तान मौलाना शेख नाज़िम अल हक़्क़ानी रब्बानी व साइरी सादातीना व सिद्दीक़ीन अल फ़ातिहा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نوة الأربعين نوة التكاف نوة الخلوة نوة العزلة نوة الرياضة نوة السلوك نوة الخطوة الخارجان لله تعالى في حد الزاوية مدد يا سيدي سلطان تستر يا سيدي مولانا شيخ ناظم مولانا شيخ محمد مدد الرجال الله مدد يا صاحب الإمداد كلمة الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رابطة الشريفة connect your heart to the heart of Maulana Sheikh Muhammad. अपने दिल को मौलाना शेख मोहम्मद के दिल से जोड़े। सूरह फातिहा 7 times 7 मरतबा।
सलवातुल शरीफ 10 times, 10 मरतबा. अलम नशरह लक शरीफ 7 times, 7 मरतबा. बिस्मिल्लाह. सूरह इखलास 11 times, 11 मरतबा. सूरह फातिहा 7 times, 7 मरतबा. सलवातुल शरीफ 10 times, 10 मरतबा. सल्ली या रब्बी व सल्लिम अला जमील अंबिया वल मुरसलीन व अला कुल्ली अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. रब्बि क़द आतैतनी मिनल मुल्कि व अल्लमतनी मिन तअवीलिल अहादीस फातिरस समावाति वल अर्द अंत वली फिद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अल्हिक़नी बिस्सॉलिहीन. आमन्ना बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम. सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. इला शरफ़िन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अस्हाबिल किराम इला अरवाहि इख़वान मिनल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ुदमा शरअहिम व माहि अइम्मतिल अर्बअ व अरवाहि मशाइख़िना फ़ी तरीक़तिन नक्शबंदिय्यतिल आलिया ख़ासतन ला इमाम तरीक़ा व गौसुल ख़ालिक़ ख्वाजा महादी नक्शबंद मोहम्मद वैसल बुखारी व हज़बुल ख़ालिक़ बुजदवानी अहले ख्वाजगान. अल फ़ातिहा. फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह
لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد الشفيع الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام وإلى أرواح إخوان من الأنبياء والمرسلين وخذ مشرعه وأرواح أئمة الأربعة وأرواح مشايخنا في الطريقة النقشبندية العالية خاصة إلى روح إمام الطريقة وواصل خالق خواجة بهاء الدين نقشبند محمد ويس البخاري وحضرت الخالق الجواني حضرت السلطان الأولياء الشيخ عبد الله فايز الداغستاني حضرت السلطان الأولياء مولانا الشيخ ناظم عادل الحقاني الرباني وحضرت السلطان الأولياء مرشدنا سيدنا حبيبنا مولانا الشيخ محمد عادل الرباني وسائر ساداتنا والصديقين الفاتحة.
ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بلى يا الله 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير. هو 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير. الله الله حق 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 الله الله حي الله الله حي الله حي الله 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 حي يا قيوم 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 الله حي يا قيوم. يا هو يا هو يا دايم يا هو يا هو يا دايم يا هو يا هو يا دايم الله يا هو يا دايم يا دايم يا دايم يا دايم يا الله الله يا دايم يا دايم يا دايم يا الله يا حليم يا حليم يا حليم يا الله الله يا حليم يا حليم يا حليم يا الله يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ يا الله الله يا حفيظ يا حفيظ
Ya Hafiz, Ya Allah, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Allah, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Allah, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Allah, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Allah, Ya Sattar, Ya Sattar, Sattar, Ya Allah, Ya Sattar, Ya Sattar, Ya Sattar, Ya Allah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Allah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Allah, Ya Mughith, Ya Mughith, Ya Mughis, Ya Allah, Ya Mughis, Ya Mughis, Ya Mughis, Ya Allah, Ya Mujib, Ya Mujib, Ya Mujib, Ya Allah, Ya Mujib, Ya Mujib, Ya Mujib, Ya Allah, Ya Mu'in, Ya Mu'in, Ya Mu'in, Ya Allah, Ya Mu'in, Ya Mu'in, Ya Mu'in, Ya Allah, Ya Mu'iz, Ya Mu'iz, Mu'iz, Ya Allah, Ya Mu'iz, Ya Mu'iz, Ya Mu'iz, Ya Allah, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Allah, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Allah, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Allah, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Allah, Ya Salam, Ya Salam, Ya Salam, Ya Allah, Ya Salam, Ya Salam, Ya Salam, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, Ya Allah, Ya Karim, Ya Karim, Karim, Ya Allah, Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Hannan, Ya Allah, Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Hannan, Ya Allah, Ya Dayyan, Ya Subhan, Ya Dayyan, Ya Allah, Ya Dayyan, Ya Subhan, Ya Dayyan, Ya Allah, Ya Subhan, Ya Sultan, Ya Subhan, Ya Allah, Ya Subhan, Ya Sultan, Ya Subhan, Ya Allah, Ya Sultan, Ya Sultan, Ya Sultan, Ya Allah, Ya Sultan, Ya Sultan, Ya Sultan, Ya Allah, Ya Aman, Ya Aman, Ya Aman, Ya Allah, Ya Aman, Ya Aman, Ya Aman, Ya Allah, 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 Ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla, ni'mal nasir. غفرانك ربنا وإليك المصير. حسبنا الله ربنا الله 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 حسبنا الله ربنا الله.
Subhanim Allah, Sultanim Allah, Nabi Muhammad alayhi salam. 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 Salawatul Sharif. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى 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 آل محمد وسلم. صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الكل أجمعين والحمد لله رب العالمين. على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات صلى الله عليه وسلم. على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلى الله عليه وسلم. على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى ملائكة أنبياء رسول جميع خلق على محمد وعلى آل محمد عليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وللأئمة المجتهدين المهديين وللعلماء المتقين وللأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العالية قدس الله تعالى روحهم زكيا نور الله تعالى ديرات مباركة وعلى الله تعالى من بركات مفيدات دائما. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم صل وسلم على وكلام هدية وسيلة منا على روح نبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام والأرواح إخواني من الأنبياء والمرسلين وقدماء الشرعين والأرواح الأئمة الأربع والأرواح مشايخنا في الطريقة النقشبندية العالية خاصة روح إمام الطريقة ووصي الخليفة خواجة بهاء الدين نقشبند محمد ويسر البخاري وهذا عبد الخالق وجدواني حضرت السلطان والشيخ فريد الإسلامي حضرت السلطان وولي مولانا الشيخ ناظم عادل الحقاني رباني وهذا السلطان وولي مرشدنا سيد حبيبنا مولانا الشيخ محمد عادل الرباني والمهدي السلام وخضر السلام وخاصة الأرواح السلطان وولي الشيخ عبد القادر الجيلاني سلطان هند خادم الچشتي سلطان مشايخ نظام الأولياء وكل أولياء الله في الكل وطرق وخاصة الأرواح حاجة أمن عادل وراجع من شعب أزل شعب ولي الله وشيخ عدنان كباني وجنيد البغدادي ورابعة الأدبية وكل مرحومين في الحال المجلس وكل أولياء الله في كل الطرق وخاصة الأرواح محمد صالح باس نقشبندي محمد أكبر شيخ أنور عبد الغفور وفاطمة وكل مرحومين في هذا المجلس وسائر سادتنا وصديقنا. الفاتحة. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. آمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب المرز وقنا عذاب الكرز. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اغفر لي بحلالك عن حرامك من فضلك عمن سواك. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم ثبتنا على الإيمان. اللهم ثبتنا على الحق. اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم يا أرحم الراحمين. يا مفتح الأبواب افتح لنا خير الباب. اللهم يا وهاب صل على محمد فاتح الأبواب. يا مفتح الأبواب افتح لنا خير الباب. اللهم يا وهاب صل على محمد فاتح الأبواب. يا مفتح الأبواب افتح لنا خير الباب. اللهم يا وهاب صل على محمد فاتح الأبواب.
या मुसब्बिबल अस्बाब, या मुफत्तिहल अबवाब, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब वल अब्सार, या दलीलल मुतहय्यरीन, या ग़ियासल मुस्तग़ीसीन, या हय्यु या क़य्यूम, या ज़ल जलाली वल इकराम, वफ़व्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, या मुईनल आजिज़ीन, या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफ़िया व शुक्र वल आफ़िया या अरहमर राहिमीन या रब्बुल आलमीन या मौला करीम या गफ़ूर रहीम। या अल्लाह, हमने जो कुछ भी ज़िक्र किया, जो तिलावत हुई, जो बयान हुआ, या रब्बुल आलमीन उसमें हमसे कोई गलती कोताही हुई उसके लिए हमें माफ़ फरमा, कोई बेअदबी हुई हो उसके लिए हमें माफ़ फरमा। या रब्बुल आलमीन इस मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या रब्बुल आलमीन या मौला करीम हमारे मुर्शिद को खुसूसी रहमत अता फरमा, उनके इल्म में, अमल में, तक़वे में, परहेज़गारी में, रूहानियत में खूब उरूज अता फरमा, उनकी हिफाजत फरमा। या रब्बुल आलमीन उनके घराने पे खुसूसी रहमत अता फरमा, उनके सारे खलीफाओं पे, मुरीदों पे, चाहने वालों पे, खादिमों पे, सब पे खुसूसी रहमत अता फरमा। या रब्बुल आलमीन खुसूसन हमारी मजलिस पे, हमारी महफिल पे, हमारी जमात पे खुसूसी रहमत अता फरमा, सब पे खुसूसी रहमत अता फरमा, सब के लिए आसानी अता फरमा, बरकत अता फरमा, रहमत अता फरमा, अमन अता फरमा, खुशहाली अता फरमा, सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा। या रब्बुल आलमीन या मौला करीम जो बीमार उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। या रब्बुल आलमीन जो बीमार उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। या रब्बुल आलमीन जो जिस भी बीमारी में फंसे हुए हैं, या रब्बुल आलमीन उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। या रब्बुल आलमीन या अरहमर राहिमीन जो केसों में फंसे उन्हें केसों से रिहाई अता फरमा, उनके लिए आसानी अता फरमा। या रब्बुल आलमीन जो कर्ज में फंसे हुए, या रब्बुल आलमीन उन्हें कर्ज से निजात अता फरमा। या रब्बुल आलमीन उनके लिए आसान ज़रिए अता फरमा, असबाब अता फरमा। या रब्बुल आलमीन हम सब के लिए हलाल रोज़ी के आसान ज़रिए अता फरमा, हलाल रोज़ी में खूब खैर बरकत अता फरमा, और हलाल रोज़ी को सिर्फ़ और सिर्फ हलाल जगह खर्च करना नसीब फरमा। हराम से बचा, गुनाहों से बचा, बुराई से बचा, बुरी मौत, आफत, बला, जादू टोना, मुसीबतें, आफतें, हर परेशानियाँ, गुनाह, हर बुराई से, हर बुरी चीज़ से हमारी हिफाजत फरमा। या रब्बुल आलमीन हमें नेकी करने वालों में से बना। या रब्बुल आलमीन हर सुन्नत पे चलने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन हमें ज़ाकिरीन, शाकिरीन, आबिदीन और सालिहीन में से बना। गाफिलीन और गफलत से बचा, हर बुराई से बचा। या रब्बुल आलमीन हर नेकी की तरफ हमें माइल कर। या रब्बुल आलमीन नेकियों में लज़्ज़त अता फरमा, इबादत में लज़्ज़त अता फरमा। या रब्बुल आलमीन या मौला करीम हमारी टूटी फूटी इबादतों को तो कबूल फरमा, हम सबको रूहानियत अता फरमा, हमारे क़ुलूब को तेरी मोहब्बत से, तेरे हबीब और तेरे औलिया की मोहब्बत से माला माल फरमा। या रब्बुल आलमीन हमारे क़ुलूब को तेरे ज़िक्र से जारी फरमा। या रब्बुल आलमीन हमारे दिल को ज़िंदा फरमा। या रब्बुल आलमीन हमें खैर व बरकत आफ़ियत अता फरमा। या रब्बुल आलमीन हमें मस्जिदों की, खानकाहों की, ज़ावियों की, दरगाहों की, आस्तानाओं की या रब्बुल आलमीन हिफाजत फरमा, अमन फरमा। या रब्बुल आलमीन इस मुल्क में अमन अता फरमा, बरकत अता फरमा, रहमत अता फरमा, आसानियाँ अता फरमा, आफ़ियत अता फरमा, और जो भी जिस जहाँ से भी देख रहा है उनके मुल्क में भी अमन अता फरमा। या रब्बुल आलमीन खैर बरकत आफ़ियत अता फरमा। या रब्बुल आलमीन या मौला करीम उलमाए हक़ की और मशाइखीन की हिफाजत फरमा, हमारे मरहूमीन के खुसूसन या रब्बुल आलमीन की मग़फ़िरत अता फरमा, उन्हें कब्र के अज़ाब से बचा, दोज़ख की आग से बचा, जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा, उनके दर्जे बुलंद फरमा। या रब्बुल आलमीन हम सब के भी दुआएं कबूल फरमा, और हम सब का खात्मा ईमान पर फरमा। या रब्बुल आलमीन इस वक्त जो भी दुआएं मांगना मुफीद है, जिसके हक़ में मांगना मुफीद है, और जिसने भी दुआओं के लिए कहा, या रब्बुल आलमीन सबकी दुआएं, हमारे जायज़ तमन्नाएं, नेक मुरादें पूरी फरमा, और हमने जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गए या अल्लाह जो हमारे लिए बेहतर है वो अता फरमा। या अल्लाह तो अपनी शान के मुताबिक हमें अता फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अन्नबील उम्मील हबीबिल क़द्री अल अज़ीम अल जा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल फ़ातिहा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। जुम्मा मुबारक इंशाअल्लाह। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना।